Teniente Coronel Don Juan Saldaña, jefe del contingente de la Unidad Militar de Socorros. Estimado señor Don Juan Saldaña, profundamente me ha conmovido personalmente, así como a todo el pueblo marroquí, la participación activa y eficaz de vuestro equipo de salvamento, al lado de sus hermanos marroquíes, que codo con codo han desplegado todos sus esfuerzos y medios en las operaciones de búsqueda y rescate, tras el devastador seísmo que asoló la región marroquí de Al-Haj. En ese sentido, no me cabe sino manifestar todo mi orgullo y agradecimiento por esta generosa participación, que encarna la profundidad de los sólidos y fraternales lazos de la solidaridad afectiva que unen a los pueblos español y marroquí. A la vez que quiero expresar en mi nombre y en el del conjunto del pueblo marroquí nuestro profundo agradecimiento y nuestra sincera gratitud por los generosos esfuerzos que han realizado y por el reconocido profesionalismo que han demostrado con ocasión de tales operaciones. Ruego que mi gratitud personal y la de todo el pueblo marroquí sean transmitidas a todos los componentes del equipo español, que con caballerosidad y altruismo han hecho ver la profundidad de los sentimientos de afecto sincero y solidaridad activa que guardan hacia este país, su segunda patria. Rogamos a Dios Todopoderoso que os bendiga y os otorgue su gracia de salud, bienestar y larga vida. Con mi más alta consideración, Mohamed VI, rey de Marruecos, Palacio Real de Rabat, a 17 de septiembre de 2023. Voilà, c'était la lecture par le lieutenant-colonel espagnol Juan Saldaña, le chef du contingent de l'unité militaire de secours d'Espagne, du message de remerciement qui lui a été adressé par le roi du Maroc, Mohamed VI. Le chef des secouristes espagnols a donné justement lecture du message de remerciement du roi devant toutes ses équipes. C'était le lieutenant-colonel Juan Saldaña, le chef du contingent de l'unité militaire de secours d'Espagne, qui avait donné lecture du message de remerciement qui lui a été adressé par le roi du Maroc, Mohamed VI. L'émotion et la fierté étaient au rendez-vous. Les images qui circulaient sur tous les médias l'ont prouvé. Le moment est solennel et il est empreint d'une belle et sobre émotion. C'est celui où le lieutenant-colonel Juan Saldaña, le chef du contingent de l'unité militaire de secours d'Espagne, avait donné la lecture du message de remerciement qui lui a été adressé par le roi Mohamed VI et dans lequel le souverain a loué les efforts de ses équipes suite au séisme ayant frappé la région d'El Haouz aux côtés de leurs frères marocains. Ces efforts nous ont profondément touchés, ainsi que le peuple marocain, a souligné le roi Mohamed VI, faisant part de sa grande fierté et de son appréciation de cette généreuse participation qui incarne la profondeur des liens d'amitié solides et de solidarité agissante qui unissent les peuples espagnols et marocains. Le souverain a également salué le professionnalisme reconnu dont les membres des équipes espagnoles ont fait montre lors de ces opérations. Ces derniers ont fait preuve de courage et d'altruisme et démontré la profondeur des sentiments d'affection sincère et de solidarité active qu'ils ressentent pour leur deuxième pays. Rappelons que dans un autre message, le roi Mohamed VI avait également adressé ses remerciements à Roussel Godden, le coordinateur national de l'équipe de recherche et de secours du Royaume-Uni, ainsi qu'à ses équipes qui ont fait preuve d'un grand esprit de solidarité pour sauver des vies, chercher des survivants et fournir de l'aide humanitaire. Soyez assurés que nous apprécions profondément la contribution efficace de l'équipe pour faire face aux conséquences de cette pénible épreuve, avait noté le souverain,
affirmant que le peuple marocain n'oubliera jamais le dévouement, le sens élevé de responsabilité et la mobilisation ferme dont votre équipe a fait montre en ces circonstances difficiles. Réécoutons donc une deuxième fois la lecture par le lieutenant-colonel Juan Saldana, le chef du contingent de l'unité militaire de secours d'Espagne, du message de remerciement qui lui a été adressé par le roi Mohammed VI. Teniente coronel don Juan Saldaña, jefe de contingente de la Unidad Militar de Socorros. Estimado señor don Juan Saldaña, profundamente me ha conmovido personalmente, así como a todo el pueblo marroquí, la participación activa y eficaz de vuestro equipo de salvamento, al lado de sus hermanos marroquíes, que codo con codo han desplegado todos sus esfuerzos y medios en las operaciones de búsqueda y rescate, tras el devastador seísmo que asoló la región marroquí de Al-Haj. En ese sentido, no me cabe sino manifestar todo mi orgullo y agradecimiento por esta generosa participación, que encarna la profundidad de los sólidos y fraternales lazos de la solidaridad afectiva que unen a los pueblos español y marroquí. A la vez que quiero expresar en mi nombre y en el del conjunto del pueblo marroquí nuestro profundo agradecimiento y nuestra sincera gratitud por los generosos esfuerzos que han realizado y por el reconocido profesionalismo que han demostrado con ocasión de tales operaciones. Ruego que mi gratitud personal y la de todo el pueblo marroquí sean transmitidas a todos los componentes del equipo español, que con caballerosidad y altruismo han hecho ver la profundidad de los sentimientos de afecto sincero y solidaridad activa que guardan hacia este país, su segunda patria. Rogamos a Dios Todopoderoso que os bendiga y os otorgue su gracia de salud, amistad y larga vida. Con mi más alta consideración, Mohamed VI, rey de Marruecos, Palacio Real de Rabat, a 17 de septiembre de 2023.